sind wir hier beim meinen Schulkamerad. Guck mal seine Mango an. Das sind viel her. Guck mal, die Baby, der ist so von hübsch, ne? Er hat so viele Gemüse hier, ne? Guck mal, die Mango. Bakit abi nagkakalaglagan? Bulok. Also, die Mango, die fallen einfach nur runter, weil der kaputt ist. Oh, guck mal, das ist Pero yata, hati sila. Dalawa, tigkakalati. so viel, ja. Guck mal das an. Ja. Was hat er noch? Da fällt ja auch noch runter. Ja. Yes. Er hat hier Chili, no? Was ist das? Chili, oder? Aber, English. hingi tayo ng, I cannot speak English, a little bit. Are you speak English? Okay, we pick calamansi. Look, the hat may talong. Look, talong. Kay Kuya Robert ba yan? Look, aubergine, tomato, and calamansi. Oh, no? Halika, we can picking calamansi. Yeah, kukuha tayong calamansi, ha? Oh yeah, I told you the chili. No, guck mal, schönes Chili. Oh, guck mal, ganz andere, no? Ja. Look, Chili, yes. Sehr schöne Garden hat da, no? Beautiful garden, no? Look, the mango, a lot of mango. Yeah, so many mango. Queen Papig, meron ding tomato. Meron din. Oh, bunch. Barkaup? Ente ba yan? Ay, duck ba yan? Duck na Hindi, itlog? ano natin yung... Manaw. Talaga to COVID na to. Sabi niya, ano daw? Sabi niya, ente. So, the barkaup aya? Egg. So, egg. Yes, egg. The baby, the Corregia, Miss Egg. Yeah, ball. Balloon. Wow, balloon. Yeah. A red balloon. Yes, yeah. Ay, kukuha sila. Abay na. Abay. Sili, ba't di ko pa mamit? Dahil sila lang. Ayun yun? Kinakain ba yun? Abay, nilalagay. Abay, sa Yung sili na yun? oo. Okay. So, here is the boss. The our boss. Hoy! Galante, kamag-anak natin ito, Francisco to. Griselda Francisco rin. Opo. Yeah. Oo. Kaya po Francisco. mana ako sa kanya, kang gwapuhan. mga gwapo mga Francisco, ano? Wala. Mitas pa tayo. Mamimitas pa tayo. Alika ng kalamansi. Kalamansi. Yeah, we look at the garden of a lolo, okay? What the lolo have? Oh, yeah. The lolo had alles. Mhm. Lolo, kamatis, may chili. Oh, meron pa yung talong si lolo doon. Oh, saan? Yes. Ay, doon sa kabila tayo Wala magkuha. ba mga mineral water na bote doon? On a hot oxo na hund, no? Gross. Aba, mango hat supil. Halika, yeah. Beholen, kalamansi, ga? Yeah. Oh, Whitey, come. Come on. Whitey, come on. Pile obs, bananen, es gibt auch papaya. Kukamal des an, da gibt suha. Oh, yeah. Come. Halika dun, bigayin doon tayo. We go there. Go there, yeah. The hot dog. Hiya, supile. Si Lola. Yan, laking aso. Si Whitey. Whitey. So, unsar ang Pilipinis, calamansi. Oh, look. Look. This is Philippines citrone, no? Yeah, so schön. Yeah. Tama na yun, magagalit si Lolo. Mauubos yung kalamansi niya. Sabihin mo kay Lolo kung pwede tayong kumuha. Magagalit yun sa atin. Tama na to. It's enough. Yeah, that's enough.
Und er hat auch hier so eine, guck mal da unten, das ist Wasserspinat und Mango ohne Ende. Ha? Wahnsinn. Wir haben hier. Look. So ist der Papaya. Wow, thank you. Ayan, papaya. Cook. Das ist Papaya. Wow, cook Papaya. So, Papaya haben wir abgemacht. Guck mal, das eine Papaya hat viel. Achtung, anak. Oh, oh. Wow. Papaya. Hey. Alis ka daw. Baka maano ka. Schön. Ayan pala yung anunas. Ano? Pwede ba yung maakyat? Maliit yung... Eh, pitasin natin ng ano. O, kabay. Ere daw yung ano nyo. Yung papaya nyo. Sige, nasan? Ah, hagdan. Iskletan. Sige, lagyan mo dito. O, ikaw akyat. Siyempre. O, dinig lang. Yung takay mo, kung nahulog ka dyan. Hindi ako mahulog Patay dyan. ka dyan. Hoy, tingnan mo! Kumakan ka rin eh. Aakyat yung benyas. Demonyo ka talaga. Papangatan niyo eh. Hawakan. Aakyatin ko yun. Si Eris pa natakot yan sa natakot yan sa mataas. Hawakan mo naman. Hawakan mo. Demonyo naman kasing pantalonari. Demonyo yung pantalonari, nakakainis. Puta ka naman, pag nahulog ka dyan. Ito, pwede na to? Oo. Wow. Ay, hinog na. Oh, hinog na. Baka, oh. Ito, hinog na to. Hindi matitis pa. Pwede yan, pwede yan. Ito? Pwede mo na yan, Ike. Eh, biyak eh. Ay, wala. Ako, hawakan mo. Kunin mo na yung kukulan na yan. Ay, ito. Papainugin. Ay, maliliit eh. Ay, yun mo kinakain ng ibon. Sayang. Oh, Eh, biyak eh. sige. Ang lambot-lambot na eh, oh. Wow. Senpil, aba? Oh, linaw. Matigas pa eh. Ito, bala.